সেলাই করলে না, তাহলে কপি দেখে সেটা তুলে নিতে পারবে, তাই না? इसीलिए ये कॉपी पेंसिल में करना पड़ता है, ठीक है? एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है? उसके लिए आप ऐसा कॉपी, छोटा कॉपी रख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, ठीक है? তাহলে একটা বিধি আনতে বললাম, বলিए। चौक, बॉबिन केस, कपड़ा और धागा, कैंची, ধাগা कपड़ा। হয়ে গেছে? কতগুলো জিনিস বলেছি সব, তাহলে সবাই ঠিক আছে? আর যদি তোমরা টাইমে না আসো তাহলে সেই টাইমটা পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সময়টা তো পাবে না। এবারে সেই ব্যাচে আমি যে কাজটা শেখালাম সেটা কিন্তু পরে আর শেখাতে অসুবিধা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের ব্যাচ ওয়াইজ সব কিছু হয়, শিখে গেলে তোমরা পরীক্ষা দিতে তোমাদের সুবিধা হবে, এটা প্র্যাকটিস করতে পারবে, ঠিক আছে? আর কিছু বলার আছে? सवाल फॉर्म फिलअप हो गए? है ना, ग्रुप में ऐड करने के लिए सुविधा होगा, जिसमें व्हाट्सएप है वही नंबर दीजिएगा।